हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि मानजाक मुंगो फासालक लाइजाखा शान्तिरबाजार ते जुलाइबारि मण्डलनि एक्जिक्यूटिव मीटिंग मानजाखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया हास्ते बीजेपीनि तांफांजक पापिया दत्त युवा मोर्चानि हास्ते आसुकफां नबदुल बानिक ते एमएलए प्रमोद दियां शान्तिबाजार एसडीएम तांगनक बेरायो नाइमानि यागुलो फासालो शान्तिबाजार ते जुलाइबारि मण्डलनि एक्जिक्यूटिव मीटिंगो मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा आसालो पहिलानो शान्तिबाजारनि मुकुट ऑडिटोरियम हलनगो ख्लाइजाखा शान्तिबाजार मण्डलनि एक्जिक्यूटिव मीटिंग आबोनि यागुलो जुलाइबारि कम्युनिटी हलनगो ख्लाइजाखा जुलाइबारि मण्डलनि एक्जिक्यूटिव मीटिंग कक्सा पान्दा चेंगनानि सिकां बदले बानाते सावै पान्दानो चेंगसावै रिखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा फासालो शान्तिबाजार ते जुलाइबारि मण्डलनि काइनि एक्जिक्यूटिव मीटिंगनो लुकुरंनि गानाव तंगै बरकनि बियाल ते नांमानि जराव चुबा चुख्लाइनानि बागै बीजेपीनि आदंरंनो कक्सरखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा যে বড়বাবা এর মধ্যে শান্তিবাজার মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম তলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে দ্বিতীয় যে তলা আছে সেই কাজটাও কাজ চলছে বড়বাবা ব্লকের অন্তর্গত মুরাসিং পাড়ায় যে অত্যাধুনিক যে মাছ বাজার তৈরি করা হয়েছে তার জন্য কত খরচ হয়েছে প্রায় 1.5 কোটি টাকা 1.5 কোটি টাকার মতো খরচ হয়েছে এই বিধানসভায় প্রায় 6 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে এর জন্য কত বরাদ্দ হয়েছে 1,17 লক্ষ টাকা অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কমিউনিটি হল নির্মাণের যে কাজ চলছে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে 19 লক্ষ টাকা শান্তিরবাজারে যে কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এর জন্য খরচ হয়েছে 12 লক্ষ টাকা সেই সঙ্গে 20 আসন বিশিষ্ট যে 3টি পাবলিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে তার জন্য প্রায় 30 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে প্রায় 2 কোটি 29 লক্ষ টাকা খরচ করে শান্তিরবাজার প্রাইমারি যে গ্রামীণ মার্কেট সেই যে কাজ সেটাও চলছে শুধু তাই নয় প্রায় 42 লক্ষ টাকা খরচ করে বগাভাতে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক অ্যাডভাইজারি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে काइनुई मण्डलनि एक्जिक्यूटिव मीटिंगनो मानजाखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया हास्ते बीजेपीनि तांफांजुक पापिया दत्त युवा मोर्चानि हास्ते आजुकफां नबादुल बनिक ते एमएलए प्रमोद रियां आकर्षण शान्तिरबाजार निसिमी बिक्रमनि ककथुम चिनी खरां।